উপস্থিত ଥିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ମୋ ଜୁହାରକୁ ଆପଣମାନେ ପାଦରେ ନ ଠେଲି ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାରାଂଶଟା ବିରାଟ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ କରି କରି ଦିନ ପରେ ରାତି ହେବ, ରାତି ପରେ ଦିନ ହେବ, ତଥାପି ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି କେବଳ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। সেই চারি ভাগ হলা, গোটিয়ে হলা কলম কাঠি, আর গোটে হলা নদলকটি, আর গোটে হলা কবি কলা, আর গোটে হলা কারিগরি। আমার মাতৃশক্তি হচ্ছে কারিগরি। সেমানে সমস্ত জনসাধারণকে তৈরি করেছেন। সেমানে দি বেস্ট কারিগরি। তেণু মাতৃশক্তি মহান। তৎসহিত শিক্ষা বিনা কୌଣସି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଖାଡ଼ା ୟୋଦ୍ଧା ମ୍ୟାନ। ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନୟନ। ସେ ନୟନ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଣିଷ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ମଜବୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦେଶକୁ ଏ ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି সংগঠন মজবুত করে তাকে লড়াই করা, তাহলে আমার ভোটটা আমি নিশ্চয় পাইপারা। মু এটি কহি মোর বক্তব্য শেষ করছি। যদি কহবার কিছু ত্রুটি আছে তাহলে মতো ক্ষমা করবে। তেণু সমস্ত মোর শেষে জুহার। ধন্যবাদ স্যার।